पूरी दुनिया के मुसलमान इस टाइम एक रंजो आलम के गम के आलम में हैं और इसराइली जारियत के खिलाफ सिर्फ करारदाद पेश करना एक मुसलमानों के दिल को बहुत ज़्यादा धचका और दुख देने वाली बात है। हमारी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अल्लाह के करम से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सिर्फ एक करारदाद पेश कर सके हैं और इसके अलावा कोई मुज़म्मती करारदाद के अलावा उन्होंने कोई इक़दामात उठाने के बारे में बात नहीं की। इस पे हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल राज़िक साहब। उनसे पूछते हैं कि उनका कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं और OIC है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसकी बुनियाद ही मस्जिद अक्सा पे जो हमला था, सेहूनी हमला था, उसके पस मंज़र में रखी गई थी और उसके बुनियादी मकासद में शामिल है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया भर में उन सब के मफादात का और उनकी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो OIC जो है वो भी यूनाइटेड नेशन की तरह अपना रोल प्ले करने में नाकाम हो चुकी है। PP13 के साबिक MP जनाब आरिफ अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे। आप इस जारियत के बारे में क्या कहेंगे अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत बड़ा अलमिया है उम्मत के लिए। पिछले 75-76 सालों से जिस तरह फ़लस्तीनी एक छोटी सी रियासत है, मुट्ठी भर यहूदी हैं उस पर जुल्म सितम कर रहे हैं और वो हमारे रात को हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हैं इसी मसले के हल के लिए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके फिर वहाँ से सूडान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ होंगे, तुर्की के, सूडान के, पाकिस्तान के वज़ीर, ये चारों वज़ीर ख़ारजा इंशाअल्लाह ताला अभी न्यूयॉर्क जाएंगे और इस मसले में जो हमसे बंद पड़ा, जितनी हमारी सलाहियत है, हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक उससे बढ़कर खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक वहाँ के जो ममालिक हैं इसराइल के इर्द गिर्द के वो ऑन बोर्ड नहीं होते तो हम कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी जो फ़लस्तीनियों की हमायत जो है वो बेहतर तरीके से उसी टाइम कर सकते हैं जब उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो भी साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड हो। मैं पिंडवाल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर तमाम साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस आम इश्यू को उठाया है और हाईलाइट किया है। मैं समझता हूँ कि आज मुसलमाना ने आलम इंतहाई रंजीदा है और जो गुज़श्ता दिन कौमी असम्बली में तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद पेश की है। मैं समझता हूँ अब करारदाद से काम आगे बढ़ चुका है। 1948 में ये इसराइली वजूद में आया है और वहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के वो फरमान मौजूद हैं जो आज भी हमारे लीडरान कोट करते हैं कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि तस्लीम करने का वक्त गुजर चुका है। अब हम सब को, मुसलमाना ने उम्मा को और ख़ास करके जो पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, जो बड़े कंट्री सऊदी अरेबिया है, इन सब को मिल बैठकर तमाम इस्लामी ममालिक को जिस तरह OIC का फोरम मौजूद है उसको यकजा करके और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और मुतफ़िक़ा तौर पर जिस तरह इसराइल की पुष्पनाई जो सबसे बड़ा डाकू और डकैत है और जालिम है अमेरिका, उसकी पुष्पनाई कर रहा है, इसी तरह हम सब को मिलकर इसराइल को निस्तो नाबूद करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के सामने फ़लस्तीनियों के छोटे छोटे बच्चे हाथों में सिर्फ पत्थर उठाए हुए हैं, तो ये जज्बा ईमानी है। तो जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बा जहाद और जज्बा ईमानी मौजूद है तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। ये अल्लाह ताला का हमारा ये कहना है कि इसराइल की फ़लस्तीन पे जो बमबारी की गई है ये एक शर्मनाक इक़दाम है, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्दी है। किसी भी मुल्क की सरहदों पे किसी भी मज़हब से हट कर भी शहरियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मर्दों और बूढ़े लोगों के ऊपर इस तरह की खुली बमबारी ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्दी है। इसराइल जिसकी तादाद सिर्फ 80 लाख यहूदियों की है, आज 1.5 अरब मुसलमान मजलूम क्यों है और वो अकेला जालिम क्यों है? आज ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं इसराइल, इनको मैं क्या खिताब दूं? ठीक है, इनको शर्म नहीं आती कि एक नहत्ते मुसलमानों पे और मासूम बच्चों पे ये जुल्म करते हैं कि मुसलमानों के साथ खून की होली खेली जा रही है। आज हमारे दिल अफसुर्दा हैं और हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं और उम्मत मुसलमा में एक गम और दुख की एक लहर दौड़ गई है। और हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो जिस मुल्क का हर फर्द जिस तरह सोच रहा है, उनकी जो इस वक्त फीलिंग्स हैं, उनके जो एहसासात हैं, इसी तरह हमारे भी जज्बात हैं
اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. یہ مسلمانوں کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا قتل ہے. یہ مسلمانوں کی تذلیل نہیں بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے. اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے یہ صرف بڑی طاقتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. اور ہم مایوس ہو چکے ہیں یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے سے. OIC جو ہمارے مسلم امہ کا ایک ادارہ ہے ہم اس سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں اور ان سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. مسلمہ کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ ہم صرف یہ بیان نہ دیں کہ ہم کھڑے ہیں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, کھڑے تو ہیں لیکن ہمیں قدم آگے بڑھانا پڑے گا. قدم آگے بڑھیں گے ہمارے تو ہم ان کے منہ پہ تمانچہ مار سکیں گے اور پھر ہمیں فتح ملے گی. اللہ کا نام لے کے ہم صرف اللہ اکبر کہہ کے ایک جگہ کھڑے نہ رہیں, ہمیں قدم آگے بڑھانے چاہیے, حوصلے بلند رکھنے چاہیے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا, فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی. کوئی سنی شیعہ وہابی نہ رہے اور ایک مسلمان ہو کے, ایک امت ہو کے یہ اسرائیل کے خلاف جہاد کریں. ان کو منہ توڑ پوری دنیا کے اسلامی دنیا کے حکمران اور لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں, جنگ بھی نہ کریں, صرف ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. پاکستانی گورنمنٹ اعلان جہاد کرے, ہم سب سے پہلے آگے جائیں گے اور انشاءاللہ آزاد کرائیں گے. اگر سعودی عرب آج کہہ دے کہ ہم جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے, خدا کی قسم اسرائیل تو کیا امریکہ بھی نہ لیٹ جائے تو کہنا تو مسلمانوں تمہارا کوئی باپ ہی نہیں ہے. یقین کر لیں اگر ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے صرف اس وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ ہم خود اندر سے منافق ہیں. ہمارا جو لیڈر ہے, جو ہمارا رہبر ہے, وہ انعام نہیں لے رہا. سب سے پہلے میں تمام مسلم امہ کے مسلمان ملکوں سے کہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب کو تیار کریں کہ وہ اعلان جہاد کرے. یقین کریں کسی بھی غیر اسلامی ملک میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے کھڑا ہو سکے, ہمارے اس اسلامی جذبے کے آگے کھڑا ہو سکے, اس جہاد کے آگے کھڑا ہو سکے. سب سے پہلے تو میں اس چیز کا مطلب ہے کہ اعلان کرتا ہوں. دوسرا, ہماری جو مطلب ہے کہ ہماری مملکت ہے وہ مملکت خدا داد اسلام کے نام پہ بنی ہے. وہ میرے حکمرانوں کھڑے ہو جاؤ, تم اعلان کر دو. تو ہمارا کام یہی ہے کہ اعلان کر دینا, آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. یقین کر لیں کہ ترکی, ایران وہ بول رہے ہیں اگر پاکستان بھی کر دے تو میرے خیال میں اس اعلان میں یا اس جذبے میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور اس میں جان آئے گی. اور یقیناً پھر سعودی عرب جیسے اڑوس پڑوس کے ممالک بھی اس کو کرنے پہ مجبور. فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل ملازم ڈال رہا ہے, اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. وہاں پہ بچوں پہ, عورتوں پہ, نوجوانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں آج پریس کلب والے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں اس کے خلاف مل کر ہم بصیرت مسلمان اپنی آواز بلند کریں. ہم اپنے دیگر ساتھی ابقا سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پر ہزار یکجہتی کے لیے آئے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام اسلامی ممالک پر زور ڈالیں اور خود بھی ایسی کردار پیش کریں کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوں اور ایک جہاد کا اعلان کریں. آپ ایپکا کے مختلف عہدیداران کی آرات سن رہے تھے, وہ فلسطین کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے تھے, اسرائیلی جارحیت کے خلاف وہ نعرہ حق لگا رہے تھے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور پروگرام میں کسی اور جگہ پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کیمرہ مین عمران کے ساتھ میاں فہیم عزیز, پنڈی وال نیوز, راولپنڈی.